नमस्कार, मु सुप्रिया। केंद्र सरकार श्रमिक कृषक विरोधी एवं देश विरोधी तथा कॉर्पोरेट समर्थक नीति विरोध में 10टी केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं सेमानकर सहयोगी मंच आज भारत बंद डाकरा देइथिले एवं डाकरा रे प्राय 25 कोटी रु अधिक कर्मचारी सामिल हेबार कुहा जाउथिला एवं बैंक, बीमा, डाक, निर्माण भली सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में नियोजित कर्मचारी एथरे सामिल होइछन्ती। प्राय लक्षाधिक कर्मचारी तांकर प्रतिवाद जणाइछन्ती एवं ट्रेड यूनियन रो गोटे व्यापक आज प्रभाव देखा मिलता विभिन्न स्थान में देशर विभिन्न राज्य देखा मिलता। संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा आम सहित रामकृष्ण पंडा रहिछन्ती, वरिष्ठ सीपीआई नेता। रामकृष्ण बाबू, स्वागत करुछि आलोचना को। आजिर बंद रो प्रभाव केमिति रहिला एवं मिलित भावे एभली एक बंद डाकरा पछर निर्दिष्ट कारण कोन? आजिर साधारण धर्मघट सामग्रिक भाव में संपूर्ण सफल एवं ओडिशावासी को भारतवासी को धन्यवाद दूची को स्वतःस्फूर्त भाव समर्थन करछन्ती एवं शांतिपूर्ण भाव को सफल करछन्ती। ये धर्मघट डाकरा कहीं दिया ये धर्मघट होउची जे भारत वर्ष रे जो 44टा श्रम आईन थला जो श्रम आईन कौनसी एक निर्दिष्ट सरकार रो दयर नुह भारत वर्षर श्रमिक श्रेणी निजर लगातार संग्राम त्याग आत्मबलिदान फल निज सपक्ष करते नरेंद्र मोदी सरकार ताको बदल की 4टा कोड रे परिणत कले। ये 4टा श्रम कोड होची श्रमिक विरोधी, कर्मचारी विरोधी एवं नरेंद्र मोदी को सहायता दे आसवा सेमानकर क्रोनी मानकर सपक्ष सेमानकर कॉर्पोरेट मास्टर मानकर सपक्ष तेणु जो कॉर्पोरेट सपक्षवादी श्रम कोड तार विरुद्ध रे ये धर्मघट थिला। ये धर्मघट थिला जे भारत वर्ष रे गत 50 वर्ष भीतर एभली अहेतुक अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट केबे हेले देखा दे नथिला। एवं एक कथा हमें ट्रेड यूनियन माने कहूनु एक कथा सरकार रिपोर्ट कहूची एभली बेकारी अर्ध बेकारी गत 50 वर्ष भीतर केबे हेले देखा दे नथिला। वर्तमान सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिबारे नुआ नियुक्ति सृष्टि करिबारे नुआ चाकरी तैयारी करिबारे संपूर्ण भाव में विफल होइछन्ती। केंद्र सरकार को अधीन रे राज्य सरकार को अधीन रे जो चाकरी सब थिला जहाँ आज खाली स्थान रही ताकू मध्य ये सरकार पूरण करूनाहांती। ये सरकार को अमल रे विभिन्न पब्लिक सेक्टर रे इवन रेलवे रे जो माने रिटायर करछन्ती समान को जगह रे पुणी थरे अवसर प्राप्त कर्मचारी मानकू पुनर्बहाल कराउची नियुक्त कराउची किंतु नुआ बेकार युवक मानकू नियुक्ति दिया जाउनी। दरदाम बढ़ुची सरकार नियंत्रण करने अवस्था ना मुद्रास्फीति सरकार नियंत्रण में ना टंकार दाम दिन को दिन कमी कमिकी जाउची प्रतीयमान होउची सते जमिति भारत वर्षर टंका अमेरिकार डॉलर पाखरे जाइकी आत्मसमर्पण करुची। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बैठक 2016 परटू ये सरकार 10 वर्ष भितर थरुटीए डाकी ना 2016 रे आईएलसी रे जो निष्पत्ति होता स्कीम वर्कर मानक जो मैंने अंगनवाड़ी सेंटर रे काम करुचंती जो मैंने आशा कर्मी भाव में काम करुचंती जो मैंने पाचिका भाव में काम करुचंती बा अन्य स्कीम रे काम करुचंती सेमानकु श्रमिक कर्मचारी मान्यता दिया सेमानकु सर्वनिम्न मजूरी मिलिबो सेमानकर सामाजिक निरापत्ता को सुनिश्चित करा सरकार से कथा को करूनाहांती। बारंबार दाबी सत्वे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सरकार ताको करूनाहांती। जो माने असंगठित क्षेत्र रे अछंती पाखापाखि 93-94% श्रमिक जो मानकर सामाजिक निरापत्ता अनिश्चितता भितर अछि सरकार आज पर्यंत समानकर सामाजिक निरापत्ता को गारंटी करूनाहांती। केवल श्रमिक कर्मचारी आक्रमण होउची से कथा नुह चाषी मान आक्रमण होउची जो माने खेतमुलिया भाव में काम कर आक्रमण होउची। भारत वर्षर सरकार नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन ना रे भारत वर्षर जो राष्ट्रीय संपद अच्छी पब्लिक सेक्टर सब रही से पब्लिक सेक्टर मानू शाग माछ दर रे सीए तांकर क्रोनी मान को बिक्री करछन्ती अंबानी को अदानी को अन्य मान को बिक्री करछन्ती जाको आमे विरोध करछु जाको आमे तीव्र विरोध करछु। तेणु ये जो सरकार श्रमिक कर्मचारी विरोधी ये सरकार कृषक विरोधी ये सरकार भारत वर्षर साधारण मनुष्यर विरोधी ये सरकार सर्वोपरि देश विरोधी।
तेणु आज एभली एक देश विरोधी सरकार बदल ये जो धर्मघट डाकरा दिला ये धर्मघट केवल 10टी केंद्रीय श्रमिक संगठन नथिला याकू भारत वर्षर संयुक्त कृषक मोर्चा समर्थन करुला भारत वर्षर कृषि श्रमिक संगठन माने ताको समर्थन करुले एवं ये जो धर्मघट संपूर्ण भाव में सफल होती अनेक राज्य ये बंद रे परिणत होती तेणु आम भारतवासी को विशेष भाव में ओडिशावासी को मो अभिनंदन जनाऊँ गोटे उद्यम करा जायतिला एवं सरकार का पाखकु गोटे वार्ता दवा पई से वार्ता सठिक भाव में पहुंची बोली आपण कहउचंती जेमती आपण कथार भी स्पष्ट एवं आमे मध्ये आख पाखरे देखुची लोकंकर रोजगार कमुची दर वृद्धि होउची चाकरी अस्थायी होउची एवं व्यक्तिगत ऋण जाल रे लोक छंदी होउचंती ए चारोटी जाक समस्या जतले बढ़ी जाउची सेतले प्रत्येक घर परिवार रो समस्या किंतु 10टी ट्रेड यूनियन एथरे शामिल हेले भारतीय मजदूर संघ एथरु बाद पड़िला कि संपूर्ण रूपे बाद पड़िले ना आपण मन को समर्थन भी देले ना सेठी विचार कथा जतले भारतीय मजदूर संघ 2014 मसीहा पर्यंत जो केंद्रीय श्रमिक संगठन मानकर जो समन्वय कमिटी अच्छी सीटीयू तार सदस्य थे 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार को आसिले आरएसएस चापरे सेमानकर भिन्न मत थिबा सत्वे सरकार सहित और सरकार पॉलिसी सहित से खोला खोली भाव में आसुना भारतीय मजदूर संघ खोला खोली भाव में धर्मघट रे सामिल नई आमे अनेक जगह देखीचु आमे कोयला क्षेत्र में देखीचु आमे बैंकिंग रे देखुचु आमे इंश्योरेंस सेक्टर रे देखुचु आमे अन्य सेक्टर मानकरे मध्य लक्ष्य करिचु जे जो माने भारतीय श्रमिक भारतीय मजदूर संघ सहित बीएमएस सहित संपृक्त थिबा जो श्रमिक कर्मचारी से बीएमएस रो आह्वान को बेखातिर करिकी समाने धर्मघट जोग देइचंती एटा होची धर्मघट रो सबुठ बड़ सफलता जे बीएमएस रो चापरे एवं विभिन्न जगह जो बीजेपी सरकार अच्छी चाप प्रयोग करिछि से चाप को खातिर न करिकी श्रमिक कर्मचारी माने एथिरे शामिल होइछंती बैंक इंश्योरेंस पोस्टल ये संपूर्ण बंद अच्छी संपूर्ण बंद अच्छी ताको घरीकरण करबा पई जो उद्यम ताको बिक्री करबा पई जो उद्यम ता बदल रे ये संपूर्ण भाव में बंद अच्छी एवं भारत वर्षर जनसाधारण भारत वर्षर श्रमिक कर्मचारी ये सरकार को गोटे वार्ता देइचंती जे श्रमिक कर्मचारी सपक्ष रे कृषक मानकर सपक्ष रे ये देशर साधारण मनुष्यर सपक्ष रे एवं ए देशर हित रे आपण को नीति प्रणयन करबा को पड़िबो आपण जदि केवल कॉर्पोरेट मास्टर मानक पई केवल आपण को क्रोनी मानक पई केवल अंबानी रो आदानी रो बड़ बड़ पूंजीपति मानकर शर्त रे देशर नीति प्रणयन करबा पई चाहंती ताले आगामी दिन रे ये देशर श्रमिक कर्मचारी कृषक साधारण मनुष्य आपन को आउरी कड़ा भाव में जवाब दबो एवं आपन को बाध्य करिवो आपण भी कहिला बेले आपन को शासन रो हटिबा पई बाध्य करा आगे आपण भी कहिला बेले दुईटी कंपनी बा दुईटी कॉर्पोरेट सेक्टर विषय कहउचंती तो कॉर्पोरेट सेक्टर रे भी गोटे मोनोपोली आसेची सेठी सबु कॉर्पोरेट को मध्य गोटे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलु नाही ये मध्य गोटे समस्या सेपट दिगरे रहिची ये सरकार गोटे भल स्लोगान देइचंती छोट परिवार सुखी परिवार आमे दुई आमर दुई दी जन सरकार को चलेबे जदि संविधानिक बाध्यबाधकता नथांता ताले मु भाबुची नरेंद्र मोदी कैबिनेट मध्य करि नथांते बा जो तथाकथित कैबिनेट रो बैठक होउची से मध्य ही नथांता वास्तव में नरेंद्र मोदी बा अमित शाह सरकार चलौ नांती ये सरकार को कंडेई नाचरे जेमिति पछरे थिबा जने लोक निजर अंगुली निर्देश कंडेई मान को नचाए सेमिति दी जन एमानकर क्रोनी एमानकर सहायता लालन पालन रे प्रोत्साहन रे बड़ हितिबा अंबानी और आदानी जेमिति चाहूचंती ये सरकार को सेमिति परिचालना करूचंती एवं ये सरकार केवल लोकों का अगर देखा गोटे सरकार परिचालना कला भली एमाने अंबानी आदानी निर्देश को अमान्य करबा अवमानना करबार कौनसी साहस एमान पाखरे ना आगे रामकृष्ण बाबू जदि आज जो धर्मघटटी देखिबा ट्रेड यूनियन माने तो शामिल हेले एवं मूलतः चारि वामपंथी दल ही मुख्य भागरे रहिकिरी याकू आगु को बढ़िले अवश्य बिहार परिप्रेक्षी बिहार रे गोटे बड़ प्रसंग चलीछि तेणुकरी सेठी कांग्रेस पहुंचला कांग्रेस रा सेठी अलगा प्रकार रहिला स्थिति किंतु अन्य जो विरोधी दल अछंती वामपंथी दल मान को छाड़िकिरी जो माने अछंती
ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସମର୍ଥନ ରହିଲା ଆଜିର ବନ୍ଦ ପାଇଁ? ନା ଆଜିର ବନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, କୃଷକ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଂଗଠନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଆପଣମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତାହା ତ ପୁରା ଦେଶର ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କେବଳ ଆମେ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ସମର୍ଥନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ, କୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ, କୋଉଠି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଉମାନେ ଏ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସହିତ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ବିହାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ବିହାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ଭାରତ ବର୍ଷର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିକି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟବନ୍ଦୀର କଥା ଶୁଣିଥିଲୁ, ଏବେ ଭୋଟ ବନ୍ଦୀ ବିହାରରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଟ ବନ୍ଦୀ, ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଜେନୁଇନ ଭୋଟର, ସେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାହଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ ବିନା ଏ ଦେଶ ଚାଲିପାରିବନି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇକି ଭୋଟର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ ମାନ୍ୟ ନୁହଁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏନଆରଆଇ କାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜେନୁଇନ ଭୋଟର, ଯୋଉମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କାମର ସନ୍ଧାନରେ, ଗାଁ ଛାଡିକି ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିହାରରେ ସମସ୍ତ ନନୀୟ ଦଳ ଆଜି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ସକ୍ସେସ୍। ଏଭଳି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ବହୁତ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ଓଡିଶାର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ଦଳ, ଏଠି ସେଇ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଉନ୍ନତି ହବ। ଯଦି ଓଡିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କରାଯିବ, ଓଡିଶାର ଦୁଇ ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ଅଳ୍ପରେ, ଯୋଉ ଦୁଇ ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଓଡିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ମାନେ କଣ? ଓଡିଶା ସରକାର ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ମାଫିଆ, ବାଲି ମାଫିଆ, ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ସରକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି କେବେ ଏତେ ଖରାପ ନଥିଲା। ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଣବଳାତ୍କାର ହଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ହଉଛି। ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହେଇକି ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି। ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ଗୋରକ୍ଷା ନାଁରେ ଗୋ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ, ସଂଘ ପରିବାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛି। ସରକାର ସେଇଠି ନିରବଦସ୍ତା ସାଜିଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡିଶାକୁ ଏଇ ବାଟରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି, ଇଏ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ନୁହଁ, ଇଏ ଓଡିଆତ୍ୱର, ଓଡିଶାର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ଓଡିଶାର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଓଡିଶାରେ ଇଏ କୋଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାରର ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାରର ଯୋଉ କୁତ୍ସିତ ସଂସ୍କୃତି, କୁତ୍ସିତ ରାଜନୀତି, ତାକୁ ଓଡିଶା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ତାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ଆମର ଦଳିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ତାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସେମାନେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ବାଟରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡିଶାବାସୀ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯଦି ଓଡିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାମ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନେବି, ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ଦ ଡାକରାର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ର ସହମତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଉଠେ, କାରଣ
କୌଣସି ଏକ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ବି ପଡେ। ହୁଏତ ସମର୍ଥନ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ ଆସେ, ଯଦି ସହମତି ଆଉ ସମର୍ଥନ ନଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଆସେ। ଆଜି ସେଭଳି କିଛି ଦେଖିଲେ କି? ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂକ୍ଷେପରେ। ଓଡିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଏ ବନ୍ଦକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନେ ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଏ ବନ୍ଦକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଏ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଇ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ। ସରକାର ଏ ବନ୍ଦ ପରେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଶିଖିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ, ଅଯଥା ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ଜବାବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ଦ କଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଘାରୁଛି କି? କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭୟ ଘାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଜନତାର ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୟ କୌଣସି ବାଟରେ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜୀବନ ତମାମ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଶ୍ରମିକ କୃଷକର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି। ଆମକୁ କାହାର ଲାଲି ଆଖି, ସରକାରଙ୍କର ଲାଲି ଆଖି, ପୋଲିସର ବାୟୋନେଟ୍ କେବେ ହେଲେ ଭୟଭୀତ କରିପାରିନି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲ ପତାକା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢିବୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବିଜୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ। ଯୋଉ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସଫଳ ହେଲା, ନଚେତ ପୁଣି ଅଧା ବାଟରେ ରହିଲେ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ରୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତି, ମେଡିସିନରେ ରୋଗ ଭଲ ନହେଲେ ଅଧିକ ଡୋଜର ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ମେଡିସିନ ନ ଖାଇକି ଘରେ ଶୋଉନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମଘଟର ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲୁ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ଏଥିରେ ସରକାର ସତର୍କ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଡୋଜର ମେଡିସିନ ଦିଆଯିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହବ, ଆହୁରି ମିଲିଟାଣ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ଏକଥା କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ସରକାରକୁ ଯୋଉମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସରକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଦେଶର ଜନତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ତାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମୂଳତଃ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ବେରୋଜଗାରୀର ସମସ୍ୟା, ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ସରକାର ତାଙ୍କର ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାର ନ ଚେତନ୍ତି, ନ ବଦଳାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜନ ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନ ବଦଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡୋଜ ଅଧିକ ଦରକାର ପଡିବ ବୋଲିକିରି ଯାହା କହୁଥିଲେ। ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।